من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہاں آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے. یہ مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 26واں پارہ سپارے دا رکوع 18واں. سورت دا نام سورہ زاریات، سورت دا رکوع دوسرا. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر الاولا شمس الضحیٰ مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا. محترم بزرگوں، دوستو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، جس طرح کے گزشتہ اور پیوستہ خطبات جمعہ کے اندر میں تواڈے سامنے اللہ دے حق کی نے بندیاں دے حق کی نے اور مسلمان دے حق کی نے میں بڑے اختصار نال تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں. اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر مہمان دے میزبان تے کی حق نے، میزبان دے مہمان تے کی حق نے، اے انشاءاللہ الرحمن میں تواڈے گوش گزار
بڑی توجہ اور کامل انہماک نال یہ جیڑا موقع عرش والا عطا کرتا ہے یہ تو مستفید ہو کے عمل کر کے اسی اللہ دی جنت دے حقدار بن سکنے ہیں۔ مہمان کنوں آکھیا جاندا ہے؟ مہمان دے حق کی نے اور کنے دن مہمان ٹھہر سکتا ہے مہمانی کی حالت دے اندر، اور جیڑے گھر دے اندر مہمان آ جاندہ ہے عرش والا اس گھر دے نال کی سلوک کرتا ہے؟ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں اس بات کا اعلان فرما دیتا ہے، فرمانے قرآن دیو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان دے بارے کی ارشاد فرمایا ہے۔ آؤ ذرا حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کر لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے فرمان مبارک بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے، اور حدیث پاک دے ایک ایک لفظ پہ غور کرے آجے، ہم تن سراپا گوش بن کے بیٹھے آجے اور پوری توجہ میرے وہاں رکھے آجے اور کسی نتیجے پہ پہنچ کے جائے آجے۔ مہمان یہ سلوک کی کرنا ہے، اسی سلوک کی کرنے ہیں، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا ہے۔ آؤ ذرا حدیث پاک دے الفاظ سنو۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ جتھے تیرے پیغمبر دے اے یار لیتے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ میرے آقا دا ایک ایک فرمان ساڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، اور میری امت دے لوگوں، آقا فرماتے نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرمایا، اور اس زبان دے وچوں اعلان فرمایا جیڑی زبان دے متعلق اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔
ना भेज देवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ते एदा तर्जमा और जिदे लबां उत्ते रब बोलदा है, जिदे लबां उत्ते रब बोलदा है, सोना रहमत मोती रोलदा है। और जिदा बोलना रब दा कलाम आया, जिदा बोलना रब दा कलाम आया, कायनात दा बन के इमाम आया। ते जगन दे पीर रब दे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहु। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने और जेड़े बंदे दा अल्लाह ते ईमान है, जेड़ा बंदा अल्लाह जुल जलाल दी जात ते ईमान रखदा है, बन काना युमिनु बिल्लाह, जेड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान ले आया, ईमान जुबानी कलामी नहीं कि मैं अल्लाह ते ईमान रखना, लेकिन ओदा अमल जेड़ा है और रब दियां बगावतां दे अंदर ओदा किरदार जेड़ा है रब दियां नाफरमानियां दे अंदर, ये अल्लाह ते ईमान नहीं दे। ईमान की है मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इन अल्फाज दा तर्जुमा इंज समझ लो, कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह जुल जलाल दी अदालत होएगी और मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान उस वक्त याद आएगा जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर इस बात का इकरार करदा है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर जुबान तो भी इकरार करदा है, अमल तो भी इकरार करदा है, जेड़ा जुबान तो भी ये कहंदा है, अपने किरदार तो भी साबित करदा है इको अल्लाह दी जात है। और जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर इकरार कर लेंदा है कि ओदे ते अमल भी करदा है, इकरार की है मैं अल्लाह जुल जलाल दी जात ते ईमान ले आया, मैं कयामत दे दिन ते भी ईमान ले आया, पर नाल की करदा है अल्लाह दी जात ते ईमान ते ले आया, बेटे जाके गैरों दे कोलों मंगदा है, अल्लाह दी जात ते ईमान ते ले आया, बेटियां जाके गैरों दे कोलों मंगदा है, रिज़्क गैरों दे कोलों मंगदा है, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है ए ईमान नहीं जे। मन काना युमिनु बिल्लाह, जेड़ा बंदा अल्लाह दी जात ते ईमान रखदा है, ते ईमान किवें रखदा है, बेटे भी देंदा ते बोलो ये तुहाडियां गवाहियां पै जान, ताकि कयामत दे दिन अल्लाह जुल जलाल भी कह देन ए दुनिया दे लोगों जेड़े आए जे ए मेरे बंदे ने जिन्हां ने दुनिया दे अंदर जुबान तो भी इकरार कीता, बेटे देंदा ते अल्लाह ते मंगया भी ना मेरे कोलों, बेटियां देंदा ते अल्लाह मंगदे भी मेरे कोलों रह, रिज़्क देंदा ते अल्लाह मंगया भी मेरे कोलों, और तकलीफ आई ते शिफा मंगी ते मेरे कोलों, अमली तौर ते साबित कर दिता ते जगह दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़े बंदे ने इकरार कर लिया मन काना युमिनु बिल्लाह, फिर कह दो मन काना युमिनु बिल्लाह, जेड़ा बंदा अल्लाह दी जात ते ईमान ले आया वल यौमिल आखिर, आखिरत दे दिन ते भी ईमान की मतलब है उस बंदे नूं पता है मैं मरना है, मर के
جڑا بندہ دو چیزاں تے ایمان رکھدا ہے عملی طور تے، آقا فرماندے نے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایمان رکھیا اللہ تے اے بھی ایمان ہے قیامت آئے گی تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ دو کم کردا ہے اللہ تے ایمان بھی رکھدا ہے آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھدا ہے، میرے آقا فرماندے نے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس بندے نو پھر چاہیے کہ اپنے مہمان دی عزت کرے، اللہ تے ایمان تے آخرت دے دن تے ایمان، جدے ایمان عقیدہ بن گیا آقا فرماندے نے وہ دیتے ضروری ہو گیا اس بندے تے فرض ہو گیا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ او بندہ اپنے آن والے مہمان دی عزت کرے۔ کی کرنا ہے؟ اللہ مہمان دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگے میرے آقا کی فرماندے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، آقا فرماندے نے جڑا اللہ دے ایمان رکھدا ہے آخرت دے دن تے یقین ہے اس بندے تے اے بھی ضروری ہے کہ صلہ رحمی کرے۔ کی کرے؟ باقیاں دے نال بھی تے مہمان نال بھی صلہ رحمی کرے۔ اور پھر میرے آقا فرماندے نے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، میرے آقا فرماندے نے تہاڈے پیر و مرشد نے اعلان فرمایا ہے، مکی مدنی سرکار نے اعلان فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جڑے بندے دا اللہ دے تے آخرت تے ایمان ہے انہیں کی کرنا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اس بندے تے اے بھی فرض ہو گیا ہے کہ جے گل کرنی ہے تے چنگی کرے، گل کرنی ہے تے یا پھر چپ کر جائے، پھکڑ تولنے یہ کدے تے فرض ہے؟ جدا اللہ تے ایمان ہے تے آخرت دے دن تے ایمان ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے ایک حدیث کے اندر کنے مسئلے بیان کر دیتے۔ اور آؤ اس تو اگے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مہمان آیا ہے نا ہوں یہ نہ ہوئے کہ مہمان بھی آیا تو ہونجا ہی پھیرتا رہے، جنی دیر میزبان کرو دھکے مار کے نہ کڈے اونی دیر یہ بھی خیال نہ آئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے روایت بخاری دے اندر آقا فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ فلیکرم ضیفہ جائزتی یوم ولیلہ والضیافہ ثلاثۃ ایام فما بعد ذلک فہو صدقۃ ولا یحل له ان یسوی عنده حتی یخرجہ۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیکرم ضیفہ جائزتہ، آقا فرماتے نے جڑا مہمان بھی اللہ تے ایمان رکھدا ہے اللہ دے یوم آخرت تے مہمان بھی ایمان رکھدا ہے، آقا فرماندے نے وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ، اس مہمان نو بھی چاہیے کہ اپنے میزبان دیاں ضرورتاں دا خیال رکھے، میزبان نو بھی چاہیے اپنے مہمان دیاں ضرورتاں دا خیال
تے ضرورتاں اے جڑیاں اسی پوریاں کرنے یہ جائز ضرورت نہیں. ایک مہمان آیا وہ شراب پیندا ہے تے میزبان نے شراب دا انتظام کیتا ہے. ایک مہمان آیا وہ سگریٹ پیندا ہے تے میزبان وہ سگریٹ دا انتظام کردا پیا. ایک مہمان آیا وہ گندیاں فلماں ویندا ہے میزبان وہ واسطے انتظام کردا پیا. ایک مہمان آیا وہ گندا لٹریچر پڑھن دا عادی ہے تے میزبان وہ واسطے انتظام کردا پیا. نا 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 میرے بھائی یہو جہا انتظام نہیں کرنا. جائز ضرورت کی ہے بلکہ یہو جہا انتظام کرنا حرام ہے. اور میزبان پیاندے نے پہ شرابیاں نو شراب بھی پیاندے نے پہ تے زانیاں نو زنا واسطے عورتاں بھی دی سہولت بھی میسر کرتے نے پہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. جائز ضرورت دا میزبان خیال رکھے. جائز کی ہے پانی پینا ہے کھانا کھانا ہے اچھا بستر بچھانا ہے اے جائز ضرورتاں نے نا. تے میرے آقا فرماندے نے یوم و لیلہ رات دا بھی خیال کرے دن بھی خیال رکھے جائز ضرورت دا. تے میرے آقا فرماندے نے مہمان کنے دن مہمان اور کنے دن مہمان ہوندا ہے. آقا فرماندے نے ثلاثۃ ایام 3 دن تے 3 راتاں مہمان ہے. اس تو اگے رہ گا تے صدقہ ہے. اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کو مہمان چلے جاندے خادم نالے نوکر تے غلام نالے 3 دن گزر جاندے تے اپنے نوکر تے غلام نو حکم فرماندے اے میرے نوکر تے غلام ساڈے میزبان نے حق ادا کر دیتا ہے 3 دن گزر گئے نے ہن اسی اپنی ضرورت کھانا پینا یہ جڑی ضرورت ہے اپنی جیب چوں خرچ کران گے. اے جے میزبان دا بھی مہمان تے حق تے مہمان دا بھی میزبان تے حق. تے ساڈے تے ہن ویسے ماشاءاللہ کئی آ جاندے نے سالاں دے سال بھی لنਘ جاندے نے مہینیاں دے مہینے لنਘ جاندے نے تے کئیاں دی سوچ پتہ کی ہے چلو ہن میں بچیاں نو بھیج دینا اپنے سسرال کچھ 4 مہینے اتنے جا کے رہ آن گے میرا خرچہ بچ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بند کرو یار کم از کم موبائل تے بند کر دیا کرو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَسْوِيَ عَنْهُ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ. آقا فرماندے نے جڑا مہمان گیا ہے وہ میزبان نو اینا بھی تنگ نہ کرے کہ میزبان جڑا ہے وہ گھروں کڈن تے مجبور ہو جائے. آقا نے تے ایک ایک مسئلہ حل کر دیتا. اور آؤ اس تو اگلی بات جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میرے آقا فرماندے نے بخاری دی روایت ہے وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اور میرے امتیو تواڈے آن والے مہمان دا بھی تواڈے تے حق ہے. اور دوسری روایت ترمذی دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے نے اور مہمان جان والے ہو میرے آقا دا فرمان نوٹ کر لو. آقا فرماتے نے السلام قبل الکلام. جدو مہمان جانا گل کرن تو پہلے کی آخنا
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ते जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कईयां दे ना कई ते बड़े फराख दिल हुंदे ने कि मेहमान आए, ते कई बड़े तंग दिल हुंदे ने, अल्लाह करे मेरे घर ना ही आए। और जिन्हां दी ये सोच है ना मेरे घर ना आए, सुनो मेरे आका दा फरमान, और किड्डा प्यारा फरमान है मुबारक जेड़ा आमिना दे लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिता है। रियाज़ुस सालिहीन दे अंदर रिवायत मौजूद है, जगां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, और मेरी उम्मत दे लोगो, इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन खैरा, इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन खैरन अहदल्लाहु इलैहिम हदियतु ज़ैम याती बिरिज़्की व यरतहिलु क़द गफ़रल्लाहु लिअहलिल मंज़िल औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमा किए जगां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन खैरन, जेड़ी कौम दे नाल अल्लाह जुल जलाल भलाई दा इरादा कर लेंदे ने, और जेड़े घर दे नाल अल्लाह भलाई दा इरादा फरमा लेंदे ने, मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल की करदे ने, अहदल्लाहु इलैहिम हदियतु ज़ैम, जेड़े घर दे नाल, जेड़े कौम दे नाल, जेड़े महल्ले दे नाल, जेड़े इलाके दे नाल अल्लाह जुल जलाल नेकी दा इरादा फरमा लेंदे ने, आका फरमांदे ने अहदल्लाहु इलैहिम हदियतु ज़ैम, अल्लाह जुल जलाल उन्हां नूं मेहमान दा तोहफा अता कर देंदे ने। जेड़े घर नाल अल्लाह नेकी दा इरादा फरमा लेंदे ने, अल्लाह जुल जलाल उस घर वालियां नूं अपनी तरफों मेहमान दा तोहफा दे देंदे ने। पता है लगा, मेहमान जड़ा आंदा रब दी तरफों रहमत भी ते तोहफा भी। यार बेलिए आपस तोहफे देंदे ने ना, ते कई बेचारे सालां दे साल, और मैं तो कई वेखे, एक बंदा कह लगा जी ए रुमाल मैनू ना अज तो 8 साल पहले मेरे दोस्त ने दिता सी, अज भी मेरे कोल है। 8 साल दा तोहफा एक कपड़े दा अपने दोस्त दा संभाल के रखिया है, तो जिहड़ा तोहफा रब देंदा उहदी कदर ही कोई नहीं। इस तो बड़ा बदनसीब किहड़ा हो सकता है। जगां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह जेड़े बंदे दे नाल, जेड़ी कौम दे नाल नेकी दा इरादा करदे ने, उन्हों तोहफा की मिलता है? अल्लाह उन्होंने मेहमान दा तोहफा अता कर देंदे ने। ते अगली बात जिहदी वजह तो साडे दिल तंग होंदे ने, ते जगां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, याती बिरिज़्की व यरतहिल, दुनिया दे लोगों परेशान ना होया जे, तुसी किते तंग दिल ना होया जे, तुसी अपने दिल इन्ने तंग ना करया जे। याती बिरिज़्की यरतहिल, दुनिया दे लोगों जड़ा मेहमान तुहाडे घर विच आ रहा है, वो अपना रिज़्क रब कोलों अपने नाल ही लैके आ जांदा है। ते जेड़ा मेहमान आया है, आका फरमांदे ने मेहमान ते आ गया है, मेजबान ओदियां मेजबानियां भी करदा है। अल्लाह जुल जलाल उस मेजबान दे नाल की सलूक करदे ने,
مہمان آیا گھر دا سربراہ جڑا ہے انہیں وہی خدمت کی ہے، کلے نے انہوں کھانا پکا کے دیتا ہے، وہی بیوی نے، دو نے خدمت کر لی۔ جگہ دے پیر علیہ السلام کی فرماندے نے قد غفر اللہ الآل المنزل، جڑے گھر دے مہمان آندا اللہ ذوالجلال اس سارے گھر دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اور کھانا تے بیوی نے پکایا، خاوند نے مہمان نو کھلایا، باقیاں نے کی کیتا ہے؟ پر میرے آقا فرماتے نے اللہ سارے گھر دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں دا مہمان آئے وہ دنالوں میں سلوک کرو۔ ایدی دلیل اما دی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، ایک آیا آن والا پاٹے پرانے کپڑے نے تے اما جی نے انہوں روٹی دا ٹکڑا دے دیتا ہے، بھوک لگی سی، روٹی دا ٹکڑا دیتا ہے، وہ لے کے چلا گیا ہے۔ تے پھر ایک بندہ آیا صاف ستھرے کپڑے پائے نے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مہمان نو بٹھایا، نبی دا مہمان آیا انہوں بٹھایا تے کر بٹھا کے کھانا کھلایا تے اے گل جڑی ہے چل دی پھیلدی صحابہ تک پہنچ جاندی ہے تے میرے نبی دے یاراں نے میرے مصطفیٰ نو دس دیتا ہے کہ سونے محبوبہ اے سلوک دو مہماناں دے درمیان ساڈی ماں نے تہاڈی بیوی نے کیتا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے پتہ دے کی فرمایا، آقا فرماندے نے اور میرے صحابہ میری عائشہ نے ٹھیک کیتا ہے تے نال میرے آقا فرماندے نے اور میرے صحابہ انزل الناس منازلہم، اور جنہیں دا بندہ ہوئے اوویں اودی قدر کریا کرو، جڑا عزت والا ہے اودی اونی عزت توقیر کیتی جائے تے آؤ نہ آؤ مہمان دی عزت کیویں کرنی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک مہمان آیا تے میرے آقا نے اپنے سارے گھراں دے وچوں پتہ کرایا کھانا نہیں ملیا، فردن صحابہ نو کیا صحابہ دے گھراں وچ بھی کھانا ایک صحابی میرے آقا فرماندے نے رات دا وقت ہے، آقا فرماندے نے اور میرے بھائی اے مہمان لے جا انہوں کھانا کھلانا ہے تے نبی دا یار مہمان نو لے کے ٹر گیا اپنے کر گیا، مہمان نو بٹھایا تے اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں اللہ والیے کھان واسطے کچھ ہے کہ نہیں؟ تے بیوی کہن لگی اور میرے سر تے تاج اے تھوڑا جہا کھانا ہے، بچیاں نے بھی کھانا ہے، میں بھی کھانا ہے، تسی بھی کھانا ہے۔ تے نبی دا یار میرے آقا دے فرمان دے عمل کرن والا، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیتا سی کہ جڑے گھر دے اندر مہمان کھانا کھاندا ہے اللہ اس گھر والے دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ تے نبی دے یار اپنے رب کو گناہ معاف کران دے چکر دے اندر فرماندے نے نہیں بیوی کھانا او تیار کیتا ہے دے میں لے کے چلا جاواں، مہمان دے کو رکھے آئے تے خالی برتن چولہے تے رکھ دیتا ہے تے اولاد نو آکھیا ہے اوے پترو
دی परवाह नहीं की ते मेहमान को खाना खिला रहे हैं। मेहमान कह लगा ओए वीरा तू भी मेरे नाल खा। अपनी बीवी नूं जाके कहंदे ने नी मेरी ये बीवी है रोटी इको ही है जे मैं खावांगा नाल ते मेहमान दा पेट नहीं भरेगा। तू लालटेन जेड़ा उस वक्त दा रवाज सी ਉਹਨੂੰ साफ करन दे बहाने बंद कर देई। बीवी आई उस रोशनी वाली जगह नूं साफ करन दे बहाने उन रोशनी नूं बंद कर दिता। मेहमान खाना खा रहा है ते मेजबान वो वैसे ही रोटी वाली जगह पे हाथ भी लांदा है, अपने मुंह तक भी लेके जांदा है, मुंह नूं भी हिला रहा है ताकि मेहमान नूं पता लगे मेरा मेजबान भी खाना खा रहा है। ते जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा अम्मा जी आशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने कि आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात दे बाद सब तो बड़ी मुसीबत जड़ी है वो इस नबी दी उम्मत ते आई। वो सब तो बड़ी मुसीबत आसूदगी दी है। आसूदगी किनू आखिया जाता है? पेट भर भर के खाना खाना। अम्मा जी फरमादियां ने बदन मोटे हो गए ने, जिस्म मोटापे दे अंदर, पेट भर भर के खाना खाना, जिस्म मोटे ते दिल कमजोर ते नाल की है। फरमादियां ने कि शाहवत ने गलबा पा लिया है, इंसान की हिरस ही नहीं मुकती पई। अज ते घर दाल पकी है दिन दे टाइम, क्यों ना होए कि शाम को मेरे घर बकरे का गोश्त पके। इन्नी हिरस, जिस्म मोटे दिल कमजोर। अम्मा जी आशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने आका दी वफात दे बाद आका दी उम्मत ते सब तो बड़ी मुसीबत है कि पेट भर के खान लग पे। जिस्म मोटापे दे अंदर मोटे हो गए खा खा के ते दिल कमजोर हो गए, ईमान की रमक भी नजर नहीं आती। और ये मेहमान जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहमान आए ना तो मेहमान का भी कोई हक है कि जदों मेजबान दे घर आया उन्होंने भी कोई तोहफा दे के जाए। उन्होंने भी तोहफा किवें दा? कैदे आज़म दा नहीं, जेड़े तोहफे का तस्करा मेरे मुस्तफा ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमान आंदा साडे ते वैसे हुण कई आदतां बन गई ने, असीं जिहड़ा पुछने हैं ना, हाँ जी हुण कुछ खाओगे कुछ पीवोगे, ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब यही है कि खुआन का इरादा ही नहीं। तुसी आखोगे गलत किवें हो सकता है, मैं दलील देंगा। मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने जदों मेहमान आया, मेहमान ने खाना खादा, पानी पीता, खाना खादा है ना, तो जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि मेहमान जेड़ा अपने मेजबान नूं तोहफा देवे, तोहफा की देना नोट कर लो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेहमान अपने मेजबान नूं तोहफा देवे, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम। क्या जो सुभान अल्लाह नाल याद भी कर लो, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम व
پیر علیہ السلام فرماندے نے مہمان دا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے میزبان نو تحفہ دے کے جائے، تے تحفہ کی ہے؟ آقا فرماندے نے مہمان پڑھے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، عرشاں والے ربا اے جڑا میرا میزبان ہے اے دے گھر دے اندر اہل و عیال دے اندر برکتاں فرما، اے میرے اللہ فیما رزقتہم، اللہ جڑا اینو رزق دیتا ہی او دے وچ بھی برکتاں فرما دے، تے نال میرے آقا فرماندے نے واغفر لہم، عرشاں والے ربا تو میرے میزبان دے او دے گھر والیاں دے گناہ معاف کر دے، تے نال میرے آقا فرماندے نے دعا کر دے رہے اللہم اطعم من اطعمنی، اے میرے اللہ جنہیں مینوں کھانا کھلایا ہے اللہ تو اینوں ہی کھانا کھلا، واسق من سقانی، عرشاں والے جنہیں مینوں پلایا تو اینوں پلا۔ اور جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو صبح دا وقت طلوع ہوندا ہے اللہ ذوالجلال دے دو فرشتے اللہ دے سامنے دعاواں کرتے نے، دعاواں کی کرتے نے؟ میرے آقا فرماندے نے جڑا میزبان اپنے مہمان نو کھانا کھلاندا ہے اس بندے دے واسطے فرشتے دعا کرتے ہیں، جڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے او دے واسطے بھی اللہ دے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دعا کی ہے؟ فرشتے آندے نے عرشاں والے ربا انہیں تیرے بندیاں نو کھلایا تو اے دا انتظام کر دے، تے جڑا خرچ کردا ہے اللہ دے رستے دے اندر فرشتے او دے واسطے دعا کرتے ہیں اے عرشاں والے ربا جڑے بندے تیرے راہ وچ خرچ کرتے ہیں اللہ تو انہاں دیاں ضرورتاں نو پوریاں فرما، تے جڑے خرچ نہیں کرتے، جڑے خرچ اللہ دے رستے وچ نہیں کرتے فرشتے بد دعا کرتے ہیں اللہ یہ تیرے راہ وچ خرچ نہیں کرتے تو انہاں دا رزق ہی روک دے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، دعا کرو اللہ سانو صحیح دعا دا حقدار بنا دو۔ اور آؤ قرآن دا ایک مقام بھی نوٹ کر لو، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے کول مہمان آئے، کی آیا ہے؟ مہمان آئے، جویں اسی کرنا ہے او طریقہ نے، وہ جواب ملن لگا ہے۔ مہمان رب دے آئے، اللہ ذوالجلال نے مہمان بھیج دیتے، تے انہاں مہماناں جدوں آ کے بیٹھے اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور دنیا دے لوگوں آ سنو تذکرہ میرے نبی ابراہیم دی مہمان نوازی دا، میرے نبی ابراہیم نے مہمان نوازیاں کیویں کیتیاں نے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ
مہمان آ کے بہ جاندے نے، مہمان بیٹھے نے، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر کی کرتے نے، جدو مہمان بیٹھے اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَلَكَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ مہمان آئے اللہ دے خلیل دے کول تے مہماناں نوں بٹھا دیتا ہے، مہماناں نوں بٹھا دیتا ہے۔ آپ ایک جانور ذبح کرتے نے، اے نہیں پوچھیا آن والے ہوں ٹھنڈا کے تتا، روٹی کے چاول کی کھانا، نہ نہ نہ، مہمان آئے تے فرشتے سی انسانی شکل دے اندر، انہوں نے بٹھایا، جانور ذبح کیتا، گوشت پکا کے روسٹ کر کے لیا کے رکھ دیتا، لو جی ہوں تے اور رب دے فرشتے اور جڑا نوری ہوندا او کھانا کھاندا تے جڑا نوری نہ ہوئے او چھڈدا، جڑا بشر ہوئے او کھانا کھاندا تے جڑا نوری ہوئے او کھاندا۔ فرشتیاں نے کھادا ہی نہیں، رب دے خلیل پریشان ہو گئے، لا تصل الیہ ناکرہ، یہ کھاندے ہی نہیں۔ تے مہمانوں نے آ کے کیا اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما، اور میرے مہمانوں کھاؤ، مہمانوں کھاؤ۔ آپ خدمت کی تھی، نوکر غلام موجود سی، لیکن مہمانوں دی میزبان نے آپ خدمت کی تھی۔ ساڑھے کئی بھرا جڑے نے نا نوکر غلام ہون دی وجہ تو آپ بیٹھے نے لاتے لات رکھ کے، اپنی حدت سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں کہ مہمان نو اسی آپ اٹھ کے پانی پلا دئیے، مہمان کھانا اسی آپ لے آ کے کھلا دئیے، ساڈے برا توہین سمجھتے ہیں۔ اور ویرو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو زیادہ تہاڈا مرتبہ نہیں، رب دے خلیل تو زیادہ عزت، اگر رب دے ابراہیم آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، سانو کی ہویا ہے؟ دعا کرو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مہمان دے حق نے، اللہ سانو انہاں حقوق نو پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب